आइए आज हम तकरीर नंबर 5 मद्दे हुक्मी पढ़ते हैं। मद्दे हुक्मी किसे कहते हैं उसको जानने से कबल दुआ पढ़िए। व बियस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए अब देखते हैं हम मद्दे हुक्मी किसे कहते हैं। यानी खड़ी हरकत। खड़ी हरकत, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये मद्दे हुक्मी के मद के हुक्म में है। यानी ये खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इनको भी हुरूफ मद्दा अलीफ वाव या अलीफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा की तरह खींच कर पढ़ना है। इसका हुक्म हुरूफ मद्दा ही की तरह है, इसीलिए हम इन्हें मद्दे हुक्मी कह रहे हैं। इसीलिए हम इन्हें मद्दे हुक्मी कह रहे हैं। यानी खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश को हुरूफ मद्दा ही की तरह खींच कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ बता रहे, देखिए ये हुरूफ मद के तरीके को फॉलो करते हैं। ये हुरूफ मद के तरीके को फॉलो करते हैं। कैसे? जैसे वर्टिकल फतहा, खड़ा जबर, वर्टिकल कसरा, खड़ी जेर और इन्वर्टेड दम्मा उल्टा पेश को वर्टिकल खड़ी हरकत कहते हैं। पहले तो ये देखिए, वर्टिकल फतहा, वर्टिकल कसरा, वर्टिकल दम्मा, इनको खड़ी हरकत कहते हैं। इनको खड़ी हरकत कहते हैं। ये खड़ी हरकत मद्दा के हुरूफ के बराबर होते हैं। ये हुरूफ मद्दा के बराबर होते हैं। तो इनके मुतालिक क्या बता रहे, इसलिए इन हरकत को एक अलिफ तक लंबा करके पढ़ें। इन हरकत को एक अलिफ तक लंबा करके पढ़ें। जैसे अलिफ मद्दा था, अलिफ जिससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, तो इसको हम दो हरकत हमजा अ जबर अ इज इक्वल्स टू ऐसे कैसे पढ़ रहे थे, ठीक इसी तरह खड़ा जबर या खड़ी जेर भी इसी तरह पढ़ा जाएगा। जैसे ब जबर ब प्लस ब जबर ब इज इक्वल्स टू ब खड़ा जबर ब। जिस तरह से हुरूफ मद का हुक्म है, इसी तरह खड़ी हरकत का भी हुक्म है। इसलिए हम खड़ी हरकत को मद हुक्मी कहते हैं, यानी मद के हुक्म में है। यानी दो हरकत तक बिल्कुल मद्दा के हुरूफ की तरह खींच कर पढ़ेंगे। इस सबक में उन हुरूफ का भी वाज़ेह तौर पर फर्क समझ कर पढ़े जो करीबो सौत है, यानी ऐसे हुरूफ जिनकी आवाज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है। जैसे पिछले सबक में हमने करीबो सौत पढ़ लिया है, तो यहाँ पर बता रहे करीबो सौत ही की तरह इन हुरूफ को भी हम अच्छे से पढ़ें ध्यान रखते हुए। तो अब यह मद्दे हुक्मी तो आपको समझ में आ गया। मद्दे हुक्मी यानी हुरूफ मद कितने हैं, मद के माना क्या है? मद के माना है खींचना, दराज करना, खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। और हुरूफ के माना क्या है? लेटर्स, मद्दा के हुरूफ, यानी खींच कर पढ़े जाने वाले हुरूफ। तो ये खींच के पढ़े जाने वाले हुरूफ तीन अलिफ वाव और या है। इनकी शर्त क्या थी? अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो और वाव साकिन से पहले वाले पे पेश हो, या साकिन से पहले वाले पे जेर हो। ये इनकी शर्त थी, ठीक है, हुरूफ मद्दा की। ठीक इसी तरह ये जो वर्टिकल हरकत है, वर्टिकल हरकत यानी खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इनका भी हुक्म यही है, मद्दे हुक्मी, यानी मद के हुक्म में। मद्दे हुक्मी यानी मद के हुक्म में। इनका हुक्म क्या है? हुक्म इनका खींच कर पढ़ने का हुक्म है। इनको खींच के पढ़ने का हुक्म है। ठीक हुरूफ मद्दा की तरह, जैसे अलीफ मद्दा को खींच कर पढ़ रहे थे, वैसे ही खड़ा जबर को भी खींच कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमजा, इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ के, जैसे ब खड़ा जबर ब खड़ा जबर बराबर है ब अलिफ जबर ब के। ब खड़ी जेर बी बराबर है बा या जेर बी। आ रहा, ये या मत के बराबर है, ये उल्टा पेश के बराबर है। बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। तो जैसे ये खड़ी हरकत है, वैसे ही हुरूफ मद है, ठीक है। आइए अब हम इन्हें पढ़ते हैं, किस तरह से अदा करेंगे। जैसे हमजा, हमजा खड़ी जबर हमजा खड़ी जबर ब खड़ी जबर ब ता खड़ी जबर ता खड़ी जबर सा जीम खड़ी जबर ज खड़ी जबर ह खो खड़ी जबर खो दाल खड़ी जबर द ذال खड़ी जबर द
رو کھڑی زبر رو. ز کھڑی زبر ز. سین کھڑی زبر س. شین کھڑی زبر ش. صاد بہت زیادہ فل ماؤتھ ساؤنڈ، بہت زیادہ موٹا پڑھے جانے والا حرف. جیسے حرف خا کے اندر حرف استعلا ہے، صفت استعلا ہے، اس لیے خا کو موٹا پڑھے. لیکن صاد، ضاد، طا، ظا میں صفت اطباق بھی ہے. اطباق کا مطلب پورے بھرے منہ سے آواز نکلنا، فل ماؤتھ ساؤنڈ. اطباق کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ زبان اوپر تارک کو جا کر ٹکرائے تو وہ اطباق، جس میں آواز موٹی ہو جاتی ہے. اب اتنا ٹکرائے وقت سب یاد مت رکھیے، اتنا بھی یاد رہے تو کافی ہے کہ یہاں پر آواز بہت موٹی ہو جاتی ان چاروں حروف میں. جیسے قوف اور غین میں بھی موٹی ہوتی ہے، لیکن ان چاروں سے کم موٹی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. خو، دال، سوری یہ تو ہو گیا تھا ہمارا. صو، بو، صوت کھڑا زبر صو. ضاد کھڑا زبر بو. طا کھڑا زبر طا. ظا کھڑا زبر ظا. عین کھڑا زبر ع. غین کھڑا زبر غا. فا کھڑا زبر فا. قاف کھڑا زبر قا. کاف کھڑا زبر کا. لام کھڑا زبر لا. میم کھڑا زبر ما. میم میں دھیان دیجیے، دونوں ہونٹوں کی خشکی اچھے سے ملنا. میم کھڑا زبر ما. نون کھڑا زبر نا. واو کھڑا زبر وا. ہ کھڑا زبر ہ. حمزہ کھڑا زبر ا. یا کھڑا زبر یا. یا کھڑا زبر یا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم مد حکمی کو ادا کریں گے. ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، لا، ما، نا، و، ہ، ا، یا، ی. اس طرح سے کھینچ کر ہم ان کو روان سے پڑھیں گے. اب آئیے ان کی مشق کرتے ہیں. دم. اچھا ایک اور چیز، ان میں کون سا قاعدہ ہو رہا؟ تو اس میں کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا، یعنی الف مدہ کی طرح ان کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. اس میں کیا بتائیں گے آپ لوگ کون سا قاعدہ ہو رہا؟ تو کھڑی حرکات. جب آپ لوگ آئیں گے میرے کو سبق سنانے تو تب میں آپ سے سوال کروں گی یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا، تب آپ کو بتانا ہے یہاں پر نمبر 1 کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا، نمبر 2 انہیں حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آئیے. آدم حمزہ کھڑا زبر ا. دال زبر د. آد. میم زبر ما. آدم. آدم. یہاں پر حمزہ میں کھڑی حرکت کا قاعدہ ہو رہا کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. سوری 3 پوائنٹس بولیں گے آپ لوگ. نمبر 1 یہاں پر کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا. نمبر 2 کیوں ہو رہا؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے. نمبر 3 اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف مدہ کی طرح، یعنی الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے. 3 پوائنٹ سنانا ہے آپ کو. اور دال اور میم میں تو حرکات ہے، اس کو جلد پڑھیں گے. اب آمن حمزہ کھڑا زبر آ. میم زبر ما. آم. نون زبر نا. آمن. آمن. میم کھڑا زبر ما. لام زیر لی. مالی. کاف زیر کی. مالکی. حمزہ زبر ا. با زبر با. اب. واو کھڑا زبر وا. اب وا. ہ الٹا پیش ہو. اب ہو. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا رک رک کر پڑھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو پریکٹس میں پیچھے دہرانے کا موقع ملے. آدم. آمن. مالکی. ابواہ. سین زبر س.
میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر و سماوا تا زیتی سماواتی غین کھڑا زبر غو واو یا زیر وی غوی نون زبر نا غوینا سماواتی غوینا یا کھڑا زبر یا صاد کھڑا زبر صو صاد بہت زیادہ موٹا ٹھیک ہے یا صو لام زیر لی لام کو باریک فلیٹ ماؤس سے اگر یہ لام نہیں لام لام ٹھیک ہے یا صالی ح پیش حو یا صالح حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الہ ها پیش ہو الہ نون الف زبرنا الہنا ها کھڑا زبر ہے ذال الف زبر ذا هذا هذا کاف زیکی تا کھڑا زبر تا کتا با پیش بو کتاب را زیر ری سین کھڑا زبر سا رسا لام کھڑا زبر لا رسالہ تا زیتی رسالاتی ذال کھڑا زبر ذا لام زیلی ذالی کاف زبر کا ذالک آدم آمن مالکی أبواه سماواتی غوینا غو میں کھڑا زبر اس لیے اس کو بھی کھینچ کر پڑھ وی میں یا مد آپ لوگ کو یہ بتانا ہے قواعد یہاں پر کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا یہاں واو میں یا مد کا قاعدہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے غوینا یا صالح یا صالح إلهنا هذا كتاب رسالات ذلك ٹھیک ہے یہ تھی ہماری کھڑی حرکات کھڑا زبر اب آئیے ہم کھڑی زیر کی طرف کھڑی زیر کو دیکھتے ہیں کھڑی زیر کو بھی ہمیں یا مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے حمزہ کھڑی زیر ای با کھڑی زیر بی ای بی تا سوری تا کھڑی زیر تی سا کھڑی زیر سی جیم کھڑی زیر جی ح کھڑی زیر حی خو کھڑی زیر خی دال کھڑی زیر دی ذال کھڑی زیر دی ہمیں یہاں پر رو کو باریک پڑھنا ہے کیوں کیونکہ رو کے نیچے کسرہ ہے یہاں رو کو موٹا پڑھنا تھا رو پر فتحہ تھا یہاں باریک پڑھے گے کیونکہ رو کے نیچے کسرہ ہے رو کھڑی زیر ری ز کھڑی زیر زی سین کھڑی زیر سی شین کھڑی زیر شی صاد کھڑی زیر صی ضاد کھڑی زیر ضی طو کھڑی زیر طی ضو کھڑی زیر ضی عین کھڑی زیر عی غین کھڑی زیر غی فا کھڑی زیر فی قاف کھڑی زیر قی کاف کھڑی زیر کی لام کھڑی زیر لی میم کھڑی زیر می نون کھڑی زیر نی
واو کھڑی زیر وی، ہ کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی، یا کھڑی زیر یی، ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، وی، ری، زی، سی، شی، سوئی، دوئی، پوئی، موٹا، سوئی، دوئی، پوئی، زوئی، عی، غی، فی، قی، قی موٹا، غی اور قی بھی موٹا، کی، لی، می، می، وی، ہی، ای، ی، ی، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای، لا، فا زیر فی، ای، لا، فی، حمزہ میں کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا، تین باتیں کیا بتانا ہے؟ فرسٹ کھڑی حرکات کھڑی زیر کا قاعدہ ہو رہا، مد حکمی ہے، دوسرا کیوں ہو رہا کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، تیسرا کیسا پڑھیں گے اس کو حروف مدہ یعنی یا مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ای، لا، فی، بی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی، عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسلی، ہا کھڑی زیر ہی، رسلی ہی، ایلافی، بیہی، عبادیہی، رسلیہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، را کو باریک ری، ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوریہی، واو زب وقیلیہی، واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر دی، ہاذی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذیہی، با زیر بی، کاف زبر کا، بکا، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلیما، تا زیر تی، بکلیماتی، یہ ورڈ اچھا سمجھے تھوڑا سا ٹف لگتا، با زیر بی، کاف زبر کا، بکا، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلیما، تا زیر تی، بکلیماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بکلیماتیہی، بکلیماتیہی، ایلافی، ایلافی، بیہی، عبادیہی، رسلیہی، نوریہی، وقیلیہی، ہاذیہی، بکلماتیہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی،
हा खड़ी जेर ही बिआयातिही बिआयातिही बा जेर बी كاف زير كي بكي تا ألف زبتا بكتا با زير بي بكي تا بي ها खड़ी जेर ही बी بكي تا بي ही بكتابه با زير بي يا زبيا بي يا ميم يا زير مي بي يا مي نون زير ني بي يا مي ني ها खड़ी जेर ही بيمينه 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 فا يا زير في ها खड़ी जेर ही فيه فيه إيلاف 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 به 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 عباده عباده رسله رسله نوره نوره وقيله وقيله هذه هذه بكلماته بكلماته بآياته بآياته بكتابه بكتابه بيمينه بيمينه فيه فيه ठीक है। अब आएंगे वाव मद उल्टा पेश की तरफ। उल्टा पेश वाव मद के बराबर है। हमजा उल्टा पेश ऊ बा उल्टा पेश बू ता उल्टा पेश तू सा उल्टा पेश सू जीम उल्टा पेश जू हा उल्टा पेश हू खो उल्टा पेश खू दाल उल्टा पेश दू खो को हम मोटा पढ़े खो ठीक है क्योंकि खो पर जबर जेर पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे जैल उल्टा पेश जू रो उल्टा पेश ओ यहाँ रो को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इस पर पेश ज उल्टा पेश जू सीन उल्टा पेश सू शीन उल्टा पेश शू صاد उल्टा पेश सू ضاد उल्टा पेश दू तो उल्टा पेश तू ضو उल्टा पेश बू आइन उल्टा पेश ऊ غين उल्टा पेश गू صاد ضاد तो ज़ो बहुत ज्यादा मोटे इससे हल्का कम غين قاف और खौ इनमें सिफत इस्तिला और सिफत इदबाक غين उल्टा पेश गू फा उल्टा पेश फू قاف उल्टा पेश कू काफ उल्टा पेश कू लाम उल्टा पेश लू मीम उल्टा पेश मू नून उल्टा पेश नू वाव उल्टा पेश वू ह उल्टा पेश हू हमजा उल्टा पेश ऊ या उल्टा पेश यू या उल्टा पेश यू
او بو او بو تو تو جو حو خو موٹا صفت استعلا باقی سب میں صفت استفال باریک دو زو رو موٹا زو سو شو سو بو تو بو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو یو آئیے مشق کرتے ہیں لہو لام زبر ل ہا الٹا پیش ہو لہو 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 دال الف زبر د واو الٹا پیش وو د وو دال زبر د د وو د د وو د رو زبر رو سین واو پیش سو رو سو لام پیش لو رو سو لو ہ الٹا پیش ہو رسولہ رسولہ لہو لہو داوود داوود رسولہ رسول رسولہ آیاتہ حمزہ کھڑا زبر یا الف زبر یا آیا تا پیش تو آیاتو ہا الٹا پیش ہو آیاتہ آیاتہ لہو داوود رسولہ آیاتہ جنو جیم پیش جو نون واو پیش نو جنو دال پیش دو جنودو ہا الٹا پیش ہو جنودہ 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 تلاوتہ تا زیر تی لام الف زبر لا تلا واو زبر و تلاوة تا پیش تو تلاوتو ہا الٹا پیش ہو تلاوتہ 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 ورثہ واو زبر و رو زیر ری ری باریک وری ثا زبر ثا ورث ہا الٹا پیش ہو ورثہ 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 موازینہ موازینہ میم زبر ما واو الف زبر و ما و زایا زی ما و زی نون پیش نو ما و زی نو ہا الٹا پیش ہو موا
موازينه 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 له داود رسوله آياته جدوده تلاوته ورثه موازينه جيم زبرج عين زبرع جع لام زبل جعل ها الٹا پیش ہو جعلہ 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 میم الف زبر ما واو الٹا پیش وو ما وو رو زیر ری ما ووری یا زبیا ما ووریا ما ووریا ما ووریا ما ووریا غين ألف زبر غو واو الٹا پیش وو غو وو نون زبر نا غاوونا غاوونا قاف زبر قو را یا زیر ری قری نون پیش نو قرینو ها الٹا پیش ہو قرینوہو قرینوہو له داود رسوله آياته جنوده تلاوته ورثه موازينه جعله ما ذري غابون قرينه آدم آمن مالك أبواه سماوات غاوين يا صالح إلهنا هذا كتاب رسالات ذلك إيلاف به عباده رسله نوره وقيله هذه بكلماته بآياته بكتابه بيمينه فيه له داود رسوله آياته جنوده تلاوته ورثه موازينه جعله ما ذري غاوون قرينه الحمدللہ یہ ہوئی ہماری تختی نمبر 5 مکمل، یعنی کھڑی حرکات مد حکمی ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اب ہم آگے تختی بڑھنے سے قبل اس کی اچھے سے پریکٹس کریے۔ کھڑی حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے برابر ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں مد حکمی کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کو الف مدہ کے برابر کھینچنا اور کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر، الٹا پیش کو واو مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔